Ay, ready yun yung video yung isa. Video daw. Uloy, dapat dalawang kantina yan. Saan yung gasol? Dalawa yung gasol eh. Gasol yun? Kanta kayo, kanta. Ikaw magbibideo? Ako video. Bago kami natulog. Wala ka doon. Sorry ka. Ate, upuan na. Di po mo eh. Ay, di po. Music na. Ulit. Tingin ka muna dito. Happy birthday to you. Happy birthday.